You must know that not all active voice can be formed in passive voice. Artinya, tidak semua kalimat aktif bisa dijadikan sebagai kalimat pasif. So, sentences which have transitive verbs can be formed in passive voice. Artinya, kalimat-kalimat yang hanya memiliki kata kerja transitif itu berarti yang dapat diubah menjadi kalimat pasif. Okay guys, welcome to Smart English Education, and now I want to show you about how to make active and passive voice. In this case, we will learn about this more. So please pay attention and focus to this lesson today. Active and passive voice. What's that? Okay, as we know that active and passive voice, we will talk this one by one first. Okay. First, about active voice. What's active voice? Active voice is a sentence in which the subject acts upon its verb, or subject as the actor. You know, in Indonesian, it's like kalimat di mana subjek menjadi pelaku dari sebuah kegiatan atau aktivitas. Okay, next, passive voice. What's passive voice? Passive voice is a sentence in which the object acts upon its verb. It means that object as the actor. Indonesian is objeknya adalah menjadi pelaku pada kalimat tersebut. You must know that not all active voice can be formed in passive voice. Artinya, tidak semua kalimat aktif bisa dijadikan sebagai kalimat pasif. So, sentences which have transitive verbs can be formed in passive voice. Artinya, kalimat-kalimat yang hanya memiliki kata kerja transitif itu berarti yang dapat diubah menjadi kalimat pasif. And when the sentences consist of intransitive verbs, they cannot be formed in passive voice. Artinya bahwa kalimat intransitif merupakan kalimat yang tidak bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Form of active transitive sentence. Active transitive sentence like subject, verb, object, complement, or pelengkap. So, in this sentence, it must be consisted of object. When there is no object, it's not a transitive sentences. And then, form of active intransitive sentences consists of subject, verb, and complements or pelengkap. So, it has no object here. Artinya kalimat yang tidak memiliki objek. Sehingga pada kalimat ini, itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Sedangkan yang atas bisa diubah menjadi kalimat pasif. Complements can be. Jadi complements itu merupakan pelengkap. Dan pelengkap itu bisa berupa adverb of manner, keterangan cara ya, keterangan cara, adverb of place, keterangan tempat, adverb of time, dan seterusnya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, di mana sebuah kalimat yang subjeknya melaksanakan atau melakukan perbuatan. Example, Mr. Joe sweeps the floor every day. Mr. Joe sweeps the floor every day. Artinya, Mr. Joe atau Tuan Joe menyapu lantai setiap hari. Kalimat ini ada kata kerja sweeps. Lalu di sini ada kata the floor. Dan ini ada kata everyday. Sekarang akan kita jabarkan satu persatu. Ya, Mr. Joe itu sebagai apa? Sebagai subjek. Sweeps itu sebagai apa? Verb. The floor itu sebagai objek. And everyday itu sebagai complement. Ketika kalimat ini ada objek, maka bisa diubah menjadi kalimat pasif.
Everyday merupakan komplement pelengkap dan kategori pelengkapnya adalah adverb of time. Why? Because everyday. Kalimat yang kedua, Anastasia lifted this table yesterday. Anastasia lifted this table yesterday. Anastasia itu merupakan satu individu, lifted itu merupakan verb in past, and this table itu objek. And yesterday is complement or verb of time. My father walks alone to his office. My father walks alone to his office. My father is subject, walks verb, to his office complement, alone is also complement. But there is no object in the sentence. There is no object in the sentence. So it means that the sentence is active intransitive. Black and brown go to school together every day. Black and brown go to school together every day. Okay, black and brown, two individuals. So, they, and then go, verb. To school, adverb of place. Together is also adverb or complement, and every day is also adverb. And this is adverb of time. So, ya, seperti ini penjabarannya. Miss Berta, my mathematics teacher, has drunk a glass of water since this morning. Miss Berta, my mathematics teacher, has drunk a glass of water since this morning. Artinya apa? Bu Berta, guru matematika saya, telah minum segelas air sejak tadi pagi. Nah, keterangannya adalah demikian. A glass of water merupakan objek. Since this morning, complement atau adverb of time. Sehingga kalimat ini bisa juga diubah menjadi kalimat pasif nantinya. Martha will buy some books tomorrow morning. Ini kalimat akanan. Ya. Martha will buy some books tomorrow morning. Ya, berikut ini kalau kita lihat Martha sebagai subjek, will buy sebagai verb, verb in the future time, and then some books object, and tomorrow morning complement adverb of time. Oke, untuk contoh berikutnya adalah our professor will go to England next week. Our professor is subject, will go verb, to England adverb, and next week also adverb. To England is adverb of place, next week adverb of time. Martha will buy some books tomorrow morning. Martha will buy some books tomorrow morning. Ya, sama seperti ini. Oke, bagaimana cara kita nanti akan mengubah kalimat active voice-nya menjadi kalimat passive. Seperti pada contoh nomor 1, Mr. Joe sweeps the floor every day. Kita caranya mengubah adalah the floor akan dibalik menjadi paling depan. Lalu Mr. Joe di belakang sebelum everyday. Nah, kita tinggal memperhatikan kata sweeps. Kata sweeps karena ada tambahan s, maka wajib diberi tambahan is. Jadi, kalimatnya akan menjadi the floor is. Nah, kata sweep berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga ini urutannya bagaimana? Berasal dari kata sweep, lalu yang kedua swept, yang ketiga swept. Nah, maka akan menjadi the floor is swept by. Nah, jangan lupa ini harus dikasih tanda atau kata by sebelum Mr. Joe. Maka by Mr. Joe. Lalu everyday tetap di bagian akhir everyday. So, kalimatnya akan berbunyi seperti apa? Nah, akan berbunyi
The floor is swept by Mr. Joe every day. Apakah betul? Kita lihat saja kalimat pengubahannya. Iya, betul ya. Betul. Jadi seperti itu. Lalu komponen kalimatnya akan menjadi siapa? Ya, subjeknya menjadi acted, bukan act, tapi acted. Kenapa kok acted? Karena dikenai perbuatan. Is swept adalah verb pasifnya. By itu merupakan wajib yang artinya adalah oleh. Mr. Joe itu menjadi objek tapi X pelaku perbuatan, and everyday a verb of time. Oke, next. Kalimat berikutnya adalah Anastasia lifted this table yesterday. Sama seperti yang pertama tadi. This table kita letakkan di bagian paling depan. Lalu Anastasia itu sebelum yesterday. Yesterday tetap di bagian paling akhir. Nah, di situ ada kata lifted. Lifted menunjukkan kata kerja yang terjadi pada waktu yang lampau. Maka ini harus menggunakan was. Nah, sehingga this table was lifted by Anastasia yesterday. Kita lihat apakah betul terjemahannya demikian. This table was lifted by Anastasia yesterday. Ya. Oke, gampang sekali teman-teman untuk pembelajaran tentang active and passive voice. Yang penting kita harus selalu latihan. Kalau latihan pasti bisa. Mantap, mantap. Oke, just gandos. Lab godek. Hui. Oke, next. Kalimat berikutnya nomor 3. Kita melihat my father walks alone to his office. My father walks alone to his office. Apakah bisa kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif? Tentu saja jawabannya adalah mantap. Tidak bisa. Why? Because there is no object in this sentence. Karena di sini tidak ada objeknya. My father walks alone to his office. Kita lihat penjabaran posisi masing-masing. My father sebagai subjek, walks sebagai verb, and to his office complement, adverb of place. Dan alone adalah juga sebagai adverb or complement. Sehingga tidak ada o or object. Sehingga kalimat ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kenapa lagi? Because this is an intransitive sentence. This is an intransitive sentence. So, we cannot form it to be passive. Betul dong. We cannot make it to be passive because it's intransitive sentence. Oke, next. Kalimat berikutnya adalah black and brown go to school together every day. So, sama seperti yang di atas, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif because it is intransitive sentence. Ya. Number 5. Our professor will go to England next week. Jawabnya sama. Tidak bisa. Why? No object. Look, England to England. This is not object, but this is adverb of place. Next week, adverb of time. Go, verb. Will, auxiliary verb. So, will go is a series of verb. Our professor subject. So, our professor will go to England next week. In this sentence, we have no verb. In this sentence, we have no object. So, it cannot be formed to be passive. Number 6. Martha will buy some books tomorrow morning. Can it form to be passive? The answer is yes, of course. Why? Because there is an object here. What is the object? Some books. Martha, subject, will buy, series of verb, and then tomorrow morning, adverb of time. So, let's see the passive one. Let's go.
Some books will be bought by Martha tomorrow morning. Okay. Some books to be on the front, and then will be changed to be will be both. By both both. The first the first by, the next one both, and the third both. And also by, never forget to put it before subject. Okay, so it will be some books will be both by Martha tomorrow morning is a passive one. I think I will not tell you more about this because if you want to know more about this matter, you can see at the blog one because I have completed all in my blog. So you may check it out. Just special note for this. How to form active and passive voice. Bagaimana kita mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Secara mudah, kita harus memperhatikan yang namanya regular verb and irregular verb. Mengapa, Pak? Karena ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena berpengaruh. Pengaruhnya apa? Kita lihat. Pertama, we start from regular verb. Regular verb is a kind of verb which ends in ed. Contoh, di sini saya buatkan tabel accept, accepted, accepted. Nah, verb kedua accepted, verb ketiga accepted, yang artinya menerima. Allow, allowed, allowed. Kedua dan ketiga sama, mengizinkan. Accompany, accompanied, accompanied, menemani. Bark, 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 menggonggong. Design it, design it. Call, called, called. Cried, cried. Click, click. Opened, opened. Closed, closed. Painted, painted. Passed, passed. Oke. Di sini yang kita gunakan untuk mengubah aktif menjadi pasif adalah ambil yang verb ketiga. Nah, bagaimana kita tahu ada daftar regular verb and irregular verb? Kita gunakan daftar itu supaya kita ingat dan supaya kita tahu, oh ini harus diubah ke bentuk ketiga. Kalau misalkan open tuh bentuk ketiganya apalah? Kalau lupa ya harus dicek di buku atau regular verb. Di mana itu dicek? Boleh lihat di internet banyak sekali. Ada. To form active to passive, we use verb type 3. Nah, di sini sudah saya kasih catatannya. Untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif, kita gunakan verb yang ketiga. Oke, next. Sekarang kita akan melihat berikutnya yang irregular verb. What is irregular verbs? Irregular verbs is a kind of verbs ends irregularly. Tidak teratur, perubahannya tidak teratur dari bentuk pertama, kedua, ketiga. Contoh, silahkan dilihat di sini. Di sini sudah ada banyak ya, seperti by. By di situ bentuk keduanya both, bentuk ketiganya both. Jadi tidak lagi ada bayet, bayet. Tidak ada berakhiran ed. Itulah yang disebut irregular. Lalu yang kedua, dari kata become. Become jadi became. Lalu yang ketiga become. Nah ini kan sudah tidak teratur juga. Became, become. Lalu bring jadi bird, bird. Lalu ada lagi yang cut. Cut, cut, cut. Mantap. Jadi ini betul-betul suatu perubahan yang tidak signifikan atau perubahan yang tidak teratur. Yang disebut dengan irregular verb. Bentuk pertama, kedua, ketiganya itu tidak sama. Ya ada yang sama juga. Tetapi tidak berakhiran dengan ed semua. Fit, fat, fat. Blow, blue, blonde. Kos, kos, kos sama. Fly, flew, flown. Grow, grew, grown. Apakah hanya ini? Masih banyak sekali, banyak sekali di belakang. Tentang perubahan-perubahan kata kerja regular and irregular verb.
Ya, sekarang kita akan melihat contoh pengubahannya. Yang perlu kita tegaskan adalah dari kata kerjanya. Nanti dari kata kerja itu, misalkan kata buys ada tambahan s, maka is both by. Harus itu. Is both by. Kata both bentuk kata kerja yang ketiga. Lalu berikutnya lifts, berarti ya is lifted by. Terus berikutnya by. Nah, kalau tidak ada s-nya berarti are. Berarti menggunakan are. Are both by. Saat kata lift, kalau tidak ada s-nya berarti are lifted by. Made. Nah, kata made bentuk kedua, maka menggunakan was atau were. Made by. Tergantung nanti subjeknya apa. Subjeknya tunggal berarti was, subjeknya jamak berarti were. Begitu pengubahannya. Cut is atau are. Was atau were. Nah, cut kalau bentuk present menggunakan is atau are, sedangkan past menggunakan was atau were. Nah, kalau misalkan cut itu tambahan s, cuts, maka menggunakan is cut by. Nah, kalau tidak ada tambahan s, hanya cut saja, maka are cut by. Has made, maka tinggal ditambahkan saja dengan has been made by. Have cut, have been cut by. Will by, berarti tinggal ditambahkan dengan will be bought by. Will be bought by. Will give, will be given by. Ya. Send, was atau were sent by. Drove, was atau were driven by. Taught, was atau were taught by. Has sent, has been sent by. Have sent, have been sent by. Have driven, have been driven by. Plus have taught, have been taught by. Oke, gampang kan? Gampang sekali. Ya. Oke, I think it's enough for today. Thanks very much for your attention, and don't forget, if you have a trouble matter or if you have some difficulties about this matter, you can see at my blog, please. Okay, see you and bye bye.